kembali lagi sama aku Februari. Kali ini aku bikin makeup kreasi, hasilnya kayak gini. Terus ditonton ya. Semoga kreasi makeupku ini bisa memberi ide buat kalian ya. Oke, selamat menonton. Oh ya, jangan lupa di subscribe, give a thumbs up, share, leave a lovely comment. Enjoy!
See you on my next video.